Wala unta ni sa plano nga mag-vlog ko karon pa ko kabalo sa Purok Dos Padla Valencia ganyo manggugudris sa Purok Dos Padla karon pag ko kabalo mga ma'am answer. What's up mga ma'am answer? Oye, for today's video naami diri sa Purok Dos Padla Valencia sa kadugay na ko diri sa Valencia karon pa ko kabalo nga naaman day endire pero karon gihimo na lang siya og pad. So kana mga ma'am answer, konta kana ninyo kung gusto mo og pad diri sa Purok Dos Padla, dako kaayo ni diri mga ma'am answer. Tsada pagid kayo kung gusto mo og mingaw-mingaw diri lang mo sa Purok Dos Padla. Konta ka lang to nga number mga ma'am answer. Diri na-invite si Mrs. sa birthday. Ako wala man ko na-invite, so uban-uban lang ko ani kang Mrs. mga ma'am answer. Oye, bebe, wala unta ni sa plano nga mag-vlog ko pero naengganyo manggugudris sa Purok Dos Padla nga naaman day id sa unang panahon. Gabi na ni kadugay diri pero karon pagyud ko kabalo mga ma'am answer pero gihimo na gyud siya og pad siguro tungod kuros sa kalayo intaw paghuman og ampo og pagkanta sa birthday girl nang ngaon na sila mga ma'am answer. So ako diri nagsalo lang mini misis kay gikan manggod mi og meeting so murag busog pagyud ko. O ikaw bibilab paningkamot diha kay naningkamot pod si mama og si papa intawon maluoy. Paghuman og kaon mga ma'am answer nanguli na dayon mi kay pilaray kaon gud sa pobre kay na pa daw sila'y klase ugma intawon. Oye bebe hanggang sa muling pagkikita mga ma'am answer ha. Oye.